Mayenko Weija Barrier honso edi sensuo beto anansuo nto hode edebia ya butu na se ensuo eyiri efa worumo na eyadedada ewo ho wo mu de esusu se ekwan bi so ha worumo adwene ye papa se ese wo munyuma no esa akora abo worumo ntrene fi se unnim branch kese bi beto be wi akire bia na e ba be fa nipa bi ede wakọ na nano monsie do wo mo adwene obi ane de wo kan ebi susu se yesisi Edaya si insurance akwan so ebi so say gates ensemne doson adehie ni Adom kase edin komwe ha se de tie ne se ohun se gata ya ohun se ensu ankasa da hawo a ye gata kese amana ya gotom kura se ya ebia obewu ana ene tie bi free so sa na abe choki adewi nti twasa aban ne ba be yi ene tie ne film se ya nya mfiri ha we na ene tie we na ko atala ho ekoko choki makwan ne si no until say be net we free amna we say mu da bia amna ne besi saa a de e sha se enye ne asem kura ache yi na de tini say akira ha say we say akira ho no ha say ensuo anamu pa kese ene da ha say ensuo no efri botano ba bi o ye fra baba dogo ene ensuo ni ba enti no ha say gata kese pa da ha say ba ensuo no anwana nyina ba si gata na masese ensuo no to a na ebu afaso nti tambia ma atala ho no enya problem ewo ho di ensuo no to sa ne pa e to kakra bi pe na anwana nyina akota ho no nti kan no entimi nkobiom ye ba ye ntimi mmie store yentimi nya hwe hwemi store nie bra we su store nie se ye hu de ye ho sa ba benya abotre no ba beti goten mu ayama ne yesu enya customers no ma beto ade ne enye sika kakra ato aduane adi no eno kra sa koya asema maye enje sia mo pese ye enye dai adwuma ye ma se adwuma gota yi amma yentimi nya adwuma yi de tie ne se gota ne de ene da